আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। खोवाई जिले के तेलामुड़ा थाना क्षेत्र के मेलापाथर इलाके में आरोपी पति गोपाल मोदक की गृहिणी शर्मिष्ठा मोदक की हत्या का दृश्य फिर से दोहराया। आरोपी गोपाल मोदक ने गुरुवार को पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में हत्या का दृश्य दोहराया। खोवाई जिले के तेलामुड़ा थाना क्षेत्र के मेलापाथर इलाके में गृहिणी शर्मिष्ठा मोदक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार रात घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने तेलामुड़ा पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक बोरी में बंद शर्मिष्ठा का शतविक्षत शव बरामद किया गया। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शव का पहचान भी किया गया। बाद में इस हत्याकांड में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल मोदक ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हत्या की बात कबूल कर ली। गुरुवार को आरोपी गोपाल मोदक ने हत्याकांड का रिक्रिएशन किया। गोपाल मोदक ने पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बताया कि कैसे शर्मिष्ठा मोदक को नींद की गोलियां देकर उसका हत्या कर दिया गया। गोपाल मोदक ने बताया कि यह हत्या पारिवारिक कलह से मुक्ति पाने के लिए किया गया था। শুধু আমার লিয়ে থাকতো, আমি কই না আমাদের এটা সম্ভব না, আমার মারে আমার কেটা দেখবো না, তোমার মা জাগা মইরা এটা আমার দেখবার বিষয় না। আর বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ, মারে তুললা, বাইরে তুললা, আর তার বাবাটাও তুললা, বিভিন্ন গালাগালা। তার বাবারও তো ডেইলি বকতো, মোবাইলে আমার সাথে আলোচনা করতো। বাবা বিলে অদৃশ্য ক্যামেরা লাগিয়ে রাখছে, তার বেচা কিনে হয় না, মানুষের দাম দূরি করে জায়গা। আর তার বাবা বিলে তেরে একবার মিশাইছি ওষুধ, কি ওষুধ মিশাইছো? ঘুমের ওষুধ। এটা ওআরএস একটা দিছি, যেটা মিলে মিশাইছি তারে দিছি, আর আমি একটা লইছি। যেটা মিলে মিশাইছি দেখাচ্ছে কিছুক্ষণ পর, আধা ঘন্টার মতো পরে ঘুমাই দিছি। দেখো বালিশটা নিয়ে আয়ো, আর ওদিকে নিয়ে আয়ো, নিয়ে আসো। এটা দিয়ে কি করছো? এটা চালা দিছি ওই মুখে। এটা দিয়া ও আচ্ছা। पुलिस ने बताया कि गृहिणी की हत्या के इस मामले में शुरू से ही पति गोपाल मोदक पर शक था। ইনফরমেশন এসেছিল যে একটা বস্তাবন্দি ডেড বডি আছে, তো সেই অনুযায়ী আমরা অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করার পর আমাদের যে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স, যেটার উপরে বেস করে আমরা এগিয়ে গেছিলাম, এবং এগুলি সায়েন্টিফিক এভিডেন্সের উপরে অনেকগুলো এভিডেন্স আমাদের কাছে এসছে। সেই এভিডেন্সগুলো আসার পর আমরা কোর্টে ওকে ফরওয়ার্ড করেছিলাম। পরের দিন রিমান্ডে নিয়ে সেই এভিডেন্সের উপরে বেস করে আমরা আজকে রিকনস্ট্রাকশন করলাম যে সিন অফ ক্রাইম, অ্যাজ ওয়েল এস আমরা ওর বাড়িতে ওখানে আমরা ভিজিট করে ওখান থেকে কিছু এভিডেন্স রিলেটেড কিছু ম্যাটেরিয়ালস আমরা সিজ করেছি, এবং এগুলো তদন্তের সাথে এখন কিছু বলা যাবে না। কবে স্বীকারোক্তি দিয়েছি? স্বীকারোক্তি ডিউরিং রিমান্ড পিরিয়ড, এবং ফর্মালিটিস মেনটেন করে আমরা সব কিছু করেছি। আপাতত এই আসে, এবং আমাদের পারিবারিক মধ্যেও আমাদের যারা আয়ু ছিল এবং সঙ্গে যারা অন্য অফিসাররা ছিল, আমাদের এসডিপিও স্যার ছিলেন, আমরা সবাই জয়েন্টলি বিষয়টাকে ট্র্যাক করেছি, এবং এখন অবধি যতটুকু এভিডেন্স করা। राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अधिकांश मामले सामाजिक कारणों से होते हैं। राज्य के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य के विभिन्न थानों में 2024 में महिलाओं की मौत के 31 मामले दर्ज कराए गए, जिनमें से 95% घरेलू हिंसा की शिकार थी। पारिवारिक कलह अब समाज का एक दुखद दुस्वप्न बन चुका है। क्षणिक क्रोध, अभिमान और अविश्वास के कारण रिश्ते टूट रहे हैं और महिलाएं इसका प्रत्येक शिकार है, जहां एक के बाद एक जीवन समाप्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।